Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag! Okay, so malipayon kami bisan ang Dios nga namo dinhi. So atong kalimtan sa unsa atong ginahuna-una sa balay kay mag-focus sa diya sa Dios kay siya ang angay na to pasalamatan sa sungkan sa atong mga nabit kung sa pakasikas yung mga kinabuhi. Tinawag ako tanan sa pagkingdom. Kung na may Biblia sa inyo ha, pareho kong update sa Roma. Sa English pa, Romans. Siya, Roma. Kapitulo 8, versikulo 12 nato sa 17. Ay, Romans 8 verse 12 to 17. Atong basahon sa Isaiah. Wala kataplag na mo, masagin yung email. Then, again, basahon ako sa Isaiah. Ana siya din eh? Tungodi ana, mga igsoon, obligado kita sa pagkinabuhi, hindi sumala sa tawhanong kinaiya. Oo. Kahit kung pagkinabuhi ka mo ng mananinggamon, sa tawhanong kinaiya, namatay gayon ka mo. At mabuhi gayon ka mo kung pinaagi sa Espiritu, at yun ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang tanang timanduhan sa Espiritu sa Diyos, mga anak sa Diyos. Masagit ang mga anak sa Diyos. Okay, amen? Amen! Amen! Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Diyos, kaninyo, dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang bawang Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Diyos. Dawatan nato na kitang tanang anak sa Diyos. Kamo niini, makasalpit na kita sa Diyos. Pinaagi sa pag-ingon, amahan ko. Makighiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu aron magpamatuon kita mga anak sa Diyos. Okay, mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin na kitagana sa Diyos o madawat nato kini uban kang Kristo kay kung makikambing kita sa iyang pag-antos, makambing kita sa iyang himaya. Amen. Ang kamulo ko ang Diyos naghahatag ang mga panalangin na to. Pero usahay kita mga tao, ikalimutan na to nga pasalamat na sa blessing sa panalangin nato na dawat. Why not pasalamat na ito ang naghatag, ang nag-bless sa ito mga kinabuhi. Kaya kita usahay, salamat ani Lord, pero nakalimutan sa paboran sa tanan na ang Diyos niya dapat na itong pasalamat. Dili ang atong nadawat. Amen? Sige, mag-ampo ta, Lord Jesus. Thank you, Ginoong Diyos, sa iyong pagkakitaw, Lord God, sa mga kinabuhi. Your faithfulness, your goodness, your love and kindness, Lord God, sa mga kinabuhi, kung imong kaluoy, Lord God, your mercy, Lord Jesus, Father, for all of us. I pray, Lord God, na imong kayong panalanginan, Ginoong Diyos, not only sa physical na bahay ng Lord Jesus, but as we grow mature in spiritual, Lord God, salamat na Ginoo sa Espiritu na kami makaingon, Lord God, Amahan, Abba, Father, Lord God, na kami makaduol diya sa imong trono, ngunit panalangin nga grasya, Lord God, na mahimuot ka, Ginoong Diyos, sa mga kinabuhi, Lord God. I pray, Lord God, na tabangan mo, pinagi sa imong balang Espiritu, Ginoong Diyos, nga magkinabuhi, isama kanimo, Lord God, kay tungod ito, ingon, Lord God, ako balangan, busa, mahimo kuming balangan, Lord God. So, Lord, tabangin ni Ginoong Diyos, kaya di naman kaya kung wala ikaw, Lord God. Ay salamat kay Lord Jesus sa imong Espiritu, maraghatag sa mga hiya, Lord God, tabang sa mga Ginoong Diyos na mga nabuhin ng mga Lord Jesus. Ay salamat, Lord, na ikaw, ang mahan na mahigugmaon, ang mahan na mo tabang, Lord Jesus, ang mahan na mo amping, Lord Ginoong Diyos, ang mahan na mo hatag sa mga Panginoon sa matag-ada, ang mahan na mo protekta sa mga kinabuhi, Lord God, ang mahan, Ginoong Diyos, sa tibuok kalibutan, Lord Jesus, mga Lord. Ay pasalamatan ka na mo, Ginoong Diyos, sa tibuok na mo mga kinabuhi. Kaya ikaw ang angayan, ikaw ang tuburan, o ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, Lord God. Ikaw ang hari sa tanang hari. O angay ka pasalamatan sa mga timog, Lord God. Manalangin ka na mo, Lord God, kaya ikaw ang Diyos, ikaw ang hari, Lord God, sa tanang. In Jesus' name. Amen. Let's sing together, church. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up
all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, running after. Thank you, Jesus. So my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Father, we welcome you in this place this morning. Would you be glorified by our praise? Praise this morning. All things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. The things that we thought were dead are breathing in life again. You brought your sun to shine on darkest night. Oh, at your diary will pour out all of this will be our anthem song. Jesus, we love you.
yabo ang fragrance katong mahumot. Ano pagay ito sa tibok niya ng sweldo. How much our affection yan himupo ang iyang affection, ang iyang devotion diya sa ulo hato sa tiinan sa atong Ginoo nga si Jesus. Ato po masalamatan ang Dios sa iyang ihimo sa pagkinabuhi. Imong affection siya, imong devotion siya, ang ito ang masalamatan, di masudong na to siya. And doon na may mga tao na gusto na sila mo, pasalamat sila. Ibo po nila affection, silang devotion diya sa Diyos. So, salamat atong Ginoo, no? Lord, thank you sa adlaw karon. Lord, panalangin ang mga tao Ginoo sa mga kasing, mga balatihan, Lord. Lord, salamat sa bagong kinabuhi. Lord, thank you for sa mga challenges, Ginoo, na mga coming, Ginoo, preparation for us, Lord. Tingkap po ng mga kasing, Ginoo, sa mga matagbalatihan, Ginoo, sa nation, Ginoo, sa nagkabukan, Lord. Mga nasod Ginoo na nagsamok, Lord Jesus, kapangila kasing-kasing Ginoo na mag-iusa diya si mga Ginoo, si mga kinabuhi, Lord, na makabatod sila o tinuod na magtuod diya si mga Lord. No one like you, Father, O God. Ikaw lang ang Ginoo ang magtumuran sa mga kasing-kasing. Lord, wala bilain Ginoo na daganan Ginoo sa mga problema na Lord, ikaw lang Ginoo. Touch our heart, Father, O God. You're appointed many angels, O God. Ginoo, ito ang magagiya sa mga. Lord, salamat kay Lord. Thank you. And then we'll ask forgiveness for us. One of us, Father, O God. Lord Jesus. Hallelujah. Lord, thank you that your goodness never fails. Lord, thank you that your faithfulness never fails. Thank you that your love never fails. Lord God, thank you that whoever we are, whatever our background, whatever situation, you take dead people and you bring them back to life. You take lost people and you give them a home. Lord God, you take orphans and you call them children. Lord God, we thank you for your faithfulness and your love and your grace today. Thank you, Jesus. Amen. Lord God, daghang salamat sa brand new day ngayong ihatag sa mga. Daghang salamat, Lord, sa mga adlaw-adlaw, mga challenges, mga trials, kaya nabot sa mong kinabuhi. Kamoy nakapalikon sa mga mong faith. Daghang salamat, Lord, sa mga opportunity. Daghang salamat, Lord, sa protection na gilayo mo kami sa mga disgrasya, katalagman, balatian, Lord. Daghang salamat nga sa sukat nga nagasugod kami sa pag-worship kanimo. Ang among foundation, doon ay mga dili malikaya, Lord, nga doon ay mga kalaay na yung mga kakapoy, pero we were still able to worship you. Amen. Ayun, salamat kayo, Lord, sa kami ibulat, Lord, sa imong kililan. Una na kami sa imo. Ibuha, isintro na namuha kasing-kasi kay Lord. Huwag sa kanunay, Lord, amo pa ngayon. Kaunta ang kalinaw, ugma, magpatigbabaw sa mga diri, sa tibok simbahan, sa tibok na nag-worship ka ni mo, Lord. Unta, mawala ang among kakapoy, kalaay, Lord, kung magpadayon kami, pagsimba, pag-worship, uban sa among kauban sa simbahan, uban sa among pamilya, O Lord. Daghang salamat, Lord, sa kanan nga mga grasya na nakuha na bata, isimba mo, Lord. Unta, Lord, ang mga sakit-sakit na damati na mo, unta, Lord, wala kini, Lord. Wala kini, o ilayo kami sa kanunay, ilayo kami sa mga nautang Espiritu, O Lord. Padayon, O Lord, ang among kakugi, ang among kadasig sa pagsimba kanimo, Lord. O katong uban nga among mga igsoon, na nakabati ka lang nga diundang karon sa pagsimba nung talo di kapon o ilang kasing-kasing nga magpadayon bumalik sila pagsimba pag-worship sa imong pangalan. In Jesus' name, Amen. Let your eyes like incense, my whole life a fragrance every ounce. You broke
every breath is an offering. My heart cries, His love sing over you. My worthy King of Kings, let it rise, so let it rise. I give you sense my whole life, a fragrance every ounce. You're broken at your feet. My every breath is an offering. My heart cries, His love sing over you. My worthy King of Kings, over you. My worthy King of Kings. And higher than the mountains that I face, oh, it's stronger than the power of the grave. 'Cause it's constant in the trial and the change. There's one thing remains. One thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me.
In what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sing one more time. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Lord, we just invite you into this service today. Lord, would you be here? Would you guide everything that we do and say, everything that comes into our ears and into our hearts? Lord, would you guide every word? Lord, would you be with us throughout our week beyond just a Sunday morning, but that it would be the beginning of another week with you, Lord, that you would just be present in everything. And we just ask for your blessing on the rest of this morning. In Jesus' name. Amen. Just before me and Gary preach, before we share the word, you might have translated me what we're going. So bago kami magwalay sa pulong sa Ginoo, This will be a good opportunity for us individually just to tell God how much we love Him. sa oportunidad na makasulti ta nga unsa to gigugma ang Ginoo. What I love about worship, what I love about songs, is that it helps give us words that we can sing. Ang nakalindot sa kanta nga katabang sa to na makasulti unsa mga kamaayo. And I find that so helpful. But actually, I think there's something about words that come from your own heart that express your love towards Jesus. Apan naay mga pulong na gikan sa kasing-kasing na makadayeg sa atong Ginoo. Yeah? So this is our opportunity. We're just going to spend 1 minute and we're just going to pour out our own love, our own devotions to Him because He's with us. Amen? So let's go now. We're all going to lift up our voices. You don't need to worry about the people next to you because they're going to be making a noise as well. We're all going to lift up our voices. We're all going to open. Yeah? We're all going to declare His promises. We're going to just thank Him. Is that okay? So I'm going to go 3, 2, 1. We're all going to lift up our voices and we're going to thank Him and tell Him how much we love Him because He is good. Okay? Okay, ready? 3, 2, 1. God, we just want to thank you for your goodness. God, today I want to say I love you. I want to say that you're the treasure of my heart. I want to say today, Lord God, you're full affection of my heart. Let's say you are for you are for the worship. I want to worship you. I want to love you. I want to pour my adoration on you. I want to say that there is nothing I want to hold back from you. But today I want to give you all of my heart, all of my mind, all of my soul, all of my strength. We say, Lord God, you are so worthy of it all. In Jesus' name. Amen. Amen. He's so good. So, me and Gary, we're going to be sharing and looking at the Lord's Prayer, what we've been doing in the Lord's Prayer. You're going to have to translate it for us on the speaker. So karon ato na sa tuang pulong sa Ginoo may sugot sa pagdampo atong the Lord's Prayer. Okay, so we've been talking about the Lord's Prayer, this prayer that Jesus gives us as a tool to talk to God. So kanina pagdampo gisulti gitudlo ni Jesus aron kita paunsa makipagstorya sa atong amahan sa langit.
Okay, so we've been looking at the Lord's Prayer. So this is the Lord's Prayer, and every week we've been making a practice of together speaking out the Word of God together. So that's what we're going to do today. We're going to do it in Messiah, and we're going to do it in English. Okay? Really? Okay, so Messiah, Gary, you're going to lead us in the Kaya itong Lord's basa Prayer. sa Bisaya, tanan. Okay, here we go. Amahan na mo na naa sa langit, pagdayon ang imong ngalan, mabuot ka na mo ang imong kinarita, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta, may imong salamat. Ang kalangkong na mo sa katagaw, ihatag ka na mo pagdawa, o pasayloa kami sa mga masala, mingaw na nakasaylo kami sa mga nakasala na mo. Dili mo kami tugya sa panulay, dinunaan luwasa kami sa dautan. Amen. Okay, and then in English as well. So read it together. Okay, our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So this is what we've been looking at over these last few weeks. Sumala itong ginabasa sa tibok mga nilabay na semana. So we looked at how this holy God, this God who is hallowed, separate then, is also our Father. We can go as Father. Sa itong gisgutan na ito, ang healthy yun ang Ginoo is balaan. Okay, last week we looked at how there's a kingdom. All of our lives is a kingdom, and we need to choose whether we're going to be king or whether we're going to allow God to be the king in our heart. Katong last Sunday, nagtapik ka, natay kingdom sa itong kinabuhi. Apan, gisgutan ito, kinsa ang hari sa itong kinabuhi. And our prayer is, God, we want your kingdom, we want the heaven to be manifest in our own lives and in the lives of people around us. So, ang ako ang Ginoo may hari sa itong kinabuhi, ug may maghari sa tibok na itong kinabuhi. And now today, myself and Gary, we're going to be looking at this whole area of give us this day our daily bread. So, karon akong isgutan, ako is pasalit mag-isgut, may tungkol sa give us this day our daily bread. Okay? Amen? Father, so Gary, do you want to pray for us? And then we'll get into it. Let's pray. Gracious and loving Father, Lord, thank you for your grace today, and for your love, and for the worship time. Lord, na nabasa ng imong presensya, Lord. Ang ginampo, Lord, ng imong balang spirito, may magapandiyok sa mga sa masabta na mo, Lord, ng imong pulong, ang ginampo, ang mga pag-abriya, ang mga kasing-kasing, ang mga dalunggan, Lord, sa mga paminaw, sa imong panawag. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. I want to start by asking you a question. Okay? And the question is this: what is your most favourite thing to eat? So, naipakita na si Pastor Aled, unsa imong pinakaganahan nga kanon? Or if you could eat just one thing, what would it be? Kung nala ka isa ka pagkaon nga kaunon, unsa man na? Maybe just talk to the person next to you and say, oh, I think it would be this. If I could only eat one thing. Sa isulti sa imong katapad, kung unsa imong gusto kaunon. Okay. And does anyone want to share? Does anyone want to share what is their one favourite thing? Okay, we got Henry. Okay, Henry. Lechon manok. Oh, okay. Pizza! Oh, okay, pizza. Yeah. Limpo. Limpo! Oh, Isa pa? boy. Tama? Anyone else? Baka! Well, like vegetarian delete. Go! Ice cream! Ice cream! Oh! Okay. So, how about this? That thing that you've got in your mind, what if that's the only thing you can eat? The only thing you can eat for 40 years. Every breakfast, every lunch, every dinner. For 40 years. So, katong mga pagkaon nga nasa mga nauna na isa lang, mautay kanon nimo sa 40 years. Gikan pamahaw, panihutog, panihapon. Oh, I think if you chose ice cream, you may be feeling a bit sick. Pizza, you may be okay. The reason I asked that question is because this is what happened to the people of Israel in the desert. So, ang rason nga nang gisu di panguntanan ni Pastor Ali kay naay naitabo, mao ni naitabo sa Israelita, sa mga Israelita.
When Moses led the people out of Egypt into the desert, God provided manna. It's like something that they would collect from the ground and make bread. So katong si Moses, gidala niya ang mga taga-Israelite sa desert, nag-provide ang Ginoo og manna, kung kanay lang ginakanon sa matagal. Okay, so manna for breakfast, manna for lunch, manna for dinner. They had manna every day for 40 years. So mao lang gikaon sa sulod sa 40 ka tuig manna. And the reason I start with that story for a reason, okay? And the reason is this: give us this day our daily bread. So ang rason ato nilang tawon unsay naa diri. For the Israelites, God only provided the bread they needed for that one day. So sa mga Israelita, ang Ginoo nag-provide og pan sa isa lang ka adlaw. So when Jesus says this prayer to the disciples, what do you think they think of when God says, give us this day our daily bread? Sa diha si Jesus, iyan gitudlo siya mga disipulo, unsa ang nasa una-una siya mga disipulo ng Panginoon Jesus. Ihatag ka namo ang pan sa matag ang among matag. I don't know what you thought or what you think when you hear the Lord's Prayer and you read this, but for the Israelites, for Jesus' disciples, they would have thought about the Israelite people in the desert. Kung man siya nasayod sa iyong nasono na apan katong mga disipulo ni Jesus, ang ilang ginauna is katong gibuhat ni sa Ginoo sa mga Israelita. And God providing is both a physical thing and it's a spiritual thing. So ang Ginoo naghatag sa tuang spiritual, no, tong kalag ug sa tuang physical. Okay? I want you to know that God is interested in our physical well-being and our spiritual well-being. So gusto naman may dala nga ang Ginoo is interesado po siya sa tuang physical na paghatag ug labaw sa kanang tuang spiritual. I've heard some people say that God doesn't really care so much about our physical body, He's just interested in our hearts. So mo ba nagingon nga wala dili interesado kayo ang Ginoo sa tuang lawas kundi sa tuang sulod lang. I don't think that's what the Bible teaches, and I don't think that's what Jesus demonstrates. Dili na maong gisulti ni Jesus ug dili na maong gisulti sa Biblia. He encourages us to give to the poor. He encourages us to meet each other's physical needs because that is also important. Gina-encourage na ni Jesus nga magtinabangay ng paghatag sa tuang kinahanglan sa tuang lawas. So we're going to look at this verse in light of God providing for us physically and then God providing for us spiritually. So ato nilang tawon kung yun sa tapag prosper sa Ginoo. Okay? So Gary's going to lead us through what it is for God to provide for us physically. Okay. So handa na ba ang tanan? Are we ready? So sa tuwa is natin ginatawag na physical bread, no? Or provision, God's provision. Sa tuwang, the passage that we read talks about our daily bread. No, mention diya ang atuang daily bread. So unsa may ginapasabot diya sa Ginoo? It means God knows that we need our physical body. It's basically food. Tama? No? Atong lawas na kinahanglan og pagkaon. So, when God made people, He made both our souls and our bodies, including our emotion. Sa diyang gibuhat sa Ginoo ang tao, iapil niya pagbuhat ang kalag, ang lawas, iapil na ito ang mga emosyon. And God wants to give us all our needs. No? Apil ang atong kinahanglan sa ato ang matag adlaw. Amen? Our physical body nagapangita og pagkaon, no, aron to function or to work well. Tama? What happened kung ang imong lawas if dili nimo tagano pagkaon? What happened if you don't feed yourself or your body? Maluya, sa pa. Malaya, mawala tang kusog, tama? And then when you have nothing to eat for a whole day, your body will become weak and other parts of your body can't function well. Tama? Pag dili nato tagalog pagkaon nato ang lawas kay mamay kinahanglan, dili gyud na siya mo mubuhat, no? Kay wala man siya gihatag na pagkaon. So, kinsa tayo naka-experience ng walay pagkaon? Who has experience na wala jud food for a day? No? Ang sa inyong gibate for a whole day? Ha? Napakay kusog? Wala. Napakay kusog nga magyaw-yaw? Wala. Kay tungod, ang atong lawas is walay sulod. Amen? So when Jesus teaching this prayer, He mentioned our physical needs. So sa diyang gitudlo ni Jesus ni, na kini na pag-ampo diya sa mga disipulo, iyang mention dito ang atong gikinahanglan. That's why ang daily bread, ang matag pan sa tuwang kinabit.
In this prayer, iyan ang gitudlo katong gipakaon ni Jesus ang 5,000 nga tao ug ang pamilya nila nga katong gigutom. Remember mo to? Jesus fed 5,000 men ug ilang kauban sila pamilya. And this prayer was taught before he told us not to be anxious about what to eat or drink or to wear. So si Jesus gisulti niya ni katong iyang giingon nga ayaw kabalaka kung sa pagkakadton sa adlaw, kung sa pagkasuoton o kung sa pagkainomon. Kaya nga to ang amahan sa langit, our Heavenly Father knows already that we need them. So ang rason nga nung gusto ni Jesus na kita mo ampo. Nga naman, why Jesus wants to us this prayer? Kaya gusto sa Ginoo nga kita mudukol diya kaniya. Even ang Ginoo nasayod siya nga gikinahanglan nimo ang imong pagsuot, gikinahanglan nimong pagkaon, gikinahanglan nato ang tubig. Apan gusto sa Ginoo nga magapangayo ka. Because those needs are basic. Tama? Basic na. Apan sometimes we forget to ask, no? Say makalimtan nato nga pangayon sa Ginoo. And the reason why gusto ipahinuntun sa tuwa sa tuwang Ginoo nga dunay mga butang nga usahay di nato pangayon sa Ginoo kay tungod kabulutan ihatag sa Ginoo. But gusto sa Ginoo nga kita mo have connection, no? To connect, to pray, to talk to our Heavenly Father. Amen? Amen. And then all of us, so when we pray, give us today our daily bread. Kung kita mo angko, nga ihatag ka na mo ang amo ang pagkakanos karong adlaw, we trust God to provide not everything we want, not everything the world offers, but everything that we need. So pasabot, pag mangayon ka sa Ginoo, ang Ginoo mo tubag. Amen? Kapag ang gusto sa Ginoo na ihatag is dili tong gusto nimo, dili sa kalibutan nga gina-offer sa tuwa, kundi ang imong kinahanglan. So unsa imong gikinahanglan karon adlaw? Amen. And all of us have an opportunity to be dependent either on Him or our own means. Pasabot, kita tanan na desisyon kung magadepende ta sa tuwang Ginoong Hesus o magadepende ta sa tuwang kaugalingon. Tama ba? And kini na pag-apo, this prayer enable us to activate trust and faith when everything around us may cause us to worry or despair. Pasabot, kanina pag-ampo, ginatabangan ko ta nga mahimong musalig o mutuo sa tuwang Ginoong Hesus nga bisan ato ang kinabuhi usahay mga naipanahon nga bubot, naipanahon nga kawalton, no? Naipanahon nga mabalaka ta, mawalan ta paglaom. Apan gipaninduman ni Hesus na kita ihatag, no, ato ang pagsalig, ato ang pagtuo diya sa tuwang Ginoong Hesus. Amen? Amen. Amen. And then, but Jesus, okay, so, karon ato is, ako'y tawagon nga isa na to ka nanay na mag-testimony, kabalik, na mag-check testimony. Kung yun sa pag-provide sa Ginoo ang iyang daily bread. Nanay? Mamati ta kay nanay. Nay, ang pangutanan nay kay giun sa paghatag o pag-provide sa Ginoo imong sinangil sa mga. Ay buntag sa iyong tanan. Good morning, mga ako bakit ko pasagi sa Ginoo sa atong Diyos. Kaysa diha na abot sa akong problema na ako abot nga akong bayron nun sa tubig suga kita kuha 4,000 Lord sa ako naman ako ano Lord kabayan na iyak na ko hindi ko ako Lord dahil ka po ang bayan sa tubig kapa ang sikasin sa akong anak o sa mga kakilala ko na sila mahatay sa akong kuwan. Ilan ko niya sa kuwan, huwag madugay, na hindi abot niya, tawag ka cellphone. Man, ako'y ihatagan mo bayad sa tubig. Yes! Thank you Lord, bayad ko ni mo pasagi. Ati ninyo, nagbayad ko dito sa water district. Sakay ko niya sa pinikan, nagtulog, kumuhaan mo, dalipay ba ka ito o buol ba ka? Hangto, nagbayad ko dito sa dealer, nagpunti ito kuwan. Isa, ano ang hilak man ka?
Kumbukay kung mayroon ng tubig ko. Kaya, kapul man ninyo kung tubig. Ano, hilap mo magka. Ang po kung anong hilap mo nga. Bukol ko tayo nga, wala yung kabayan. Pero ang Ginoo yung magpasagad sa kuha. I-provide ko siya sa akong tinanglanon sa iyaha. Kung sa kita, kung na tayo mga problema sa aming kinabuhi ng nakikita mo. Binigyan ka malimot sa atong Jesus. Kaya siya yun ang mahatang kadato. Kung sa'yo atong pangayoon, kaniya, kung provide ko siya sa atwa. Kita niya kanita kay anak tanya. Amen. Orna. Thank you. Sa mga English people, nasaktan ba? You guys understand. Amen. So, nakita nato paunsa. Oh, translate daw. Later na. Nakita nato giyon sa pamaagi sa Ginoo ang ato ang pagsalig ug pagtuon. Sama sa testimony ni nanay, no? Sa diyang nabala ka siya, sa diyang nawalan siya paglaom, kung asa siya muduol, asa siya nidol sa Ginoo. Ano man, tinumduman nato mga igsuon nga atong Ginoo is maoy tuburan sa tanan. Siya ang ato ang maghatag sa atong gikinahanglan, dili lamang sa atong spiritual nga kabahin but also sa atong physical. Sama ato, physical to na kabahin, tama? Kaya kung wala ni bayad si nanay, wala itubig si nanay. But kay maayo ang Ginoo, God is good, no? Yang hatag ang iyang gikinahanglan. So let us remember na pag this prayer activate trust and faith. Nagatabang sa tuwa araw kita salig o ihatag atong pagtuo sa Ginoo. But also Jesus is quick to remind us that He is not interested in just meeting our physical needs. No, hinunduman nato nga si Jesus sa magiging paswalig kanya, wala lang siya nag-interesado kung saan ito saan niya padhatag sa itong kinahanglan, sa itong kalawsnon. Apan, ang atuang kalag. Buto ba mong natay kalag? Amen. So, ang tao na naikalag is nagikinahanglan. Sama sa itong lawas, sa kanilang pagkaon, ang atong kalag is nagkinahanglan po doon, spiritual na kabay, spiritual. So, kani siya na pulong is pamilyar na taning, man does not live on bread alone. Ang tao din lamang mabuhay sa panlamang. Kasi pasabot ana. Sabot ana, dili ang tao taman gina-feed ang atong body. But we also, it's very important na atong i-feed atong soul. So what is your, unsa yung gina-feed si mong soul karon? Parang pangutana, no? And Jesus follows up the Lord's Prayer by claiming that He is the bread of life. So si Jesus, kini na pag-ampo, iyang giingon nga siya ang ato ang pan sa tuwang kinabuhi. No, it means, kung nagkinahanglan ang imong lawas, duuli ang Ginoo kay siya ang ato ang pan. He is the bread of life. Fantastic. It's so encouraging to hear testimonies of God's faithfulness, isn't it? Yeah? And I don't know about you, but I'm sure all of us at Panandali will have stories of where God has provided and been faithful in different situations. Amen? So we need to keep sharing the stories because it's powerful. One other thing that just came to mind as Gary was talking, you might have to translate. So one thing that just came to mind as you were talking. Last week we were talking about Jesus' kingdom coming, God's kingdom coming, and His will being done in our hearts. Yeah? That was last week. Ito lagi sa Domingo, nag-isgot ang dingalan sa Ginoo is maabot. And I think there's a link here between asking God for His kingdom to come and Him providing for us bread. No, nagapasabot nga ang Ginoo, ang dingalan sa Ginoo is maabot, ug kita pod nagapangayo sa atong mga taga-adlaw. Because this is the issue. If you say, I'm going to be king of my life, the responsibility to feed your life is on you. It's on yourself. Kung maingon ka nga ako ang hari sa mong kinabuhi, ang responsibilidad is ikaw magpakaon sa mong kabalikan. Yes? If you say, I'm going to be the leader, well, you're going to have to lead yourself somewhere. You're going to have to provide for yourself. Kung maingon ka nga ako ang magmandar sa mong kinabuhi, ikaw magmandar sa mga butang ay mong gusto. But Jesus is teaching us that when we say, God, we want your kingdom, we want you to rule in our hearts, and now I trust you to provide for me as I walk your way. Kung kita mo to nga atong Ginoo sa atong hari sa atong kinabuhi, siya may maghatag sa tanan natong gikinahanglan. We can only ask God to provide for our needs when we're willing to allow Him to be the Lord of our lives.
Andam lamang ihatag sa Ginoo ang mga butang natong gikinahanglan kung ikaw pud andam nga siya dawaton. You can't say, God, give me what I want, but I'm not going to live your way. Pwede kami nga, Lord, ihatag ni sa ko ng butang, pero dili ko gusto na ikaw ako. But God's promise is that as you live His way, He will provide everything that we need. Ang gipromise, ang isad sa Ginoo nga kung imo siya dawaton, ihatag ang tanan. But then, as Gary says, Jesus says He is the bread of life. Sama sa gingon dito no, nga si Jesus, imong pan sa tuwang kinabuhi. In the same way those Israelite people gathered bread to keep them alive in the desert, Sama sa mga Israelita nga ilang gitapok ang mga pan nga gihatag. Jesus says that He is daily bread that can keep us sustained and alive in our spirit. Ug si Jesus ningon nga siya ang pan ug siya maghatag sa atong pan nga sa matag adlaw. Did anyone eat food yesterday? Kahapon. Anyone eat? Isa na nagkaon kagapon. Yeah? Well, but you plan on eating again today? Yeah? And tomorrow? Ugma? Anyone here will eat again tomorrow? Because you will eat today, but tomorrow you'll be hungry. Kung ikaw ka karon, ugma gutomon ka. Yeah? But, so Jesus says, you can eat bread, physical bread, but you'll be hungry again tomorrow. Sama na gingon ni Jesus, kumukaon ka sa mga pagkaon sa matag adlaw, gutomon tagbalik. He talks to the lady at the well and he says, well, you're drinking this physical water, but tomorrow you'll be thirsty again. Sama tong nasa babay sa balon, no? Nagignan siya ni Jesus na kung mayroong kaning tubig sa balon, pagkaon niya, oo na pagkagbalik. Okay? We can, we eat and we drink, but we're always hungry and we're always thirsty. But Jesus' promise is that He is the bread of life. And if you eat from Him, you will never hunger. Amen. So kung mukaon ta, uminom, huwag tagbalik, gutomon. Apat kung si Jesus, atong dawaton, dili na kayo kita gutomon o huwag. He says to the lady at the well that if you drink of me, wells of springing water, life will come flowing out of you. Sama gingon ni Jesus, kung imo kong imnon, o ang tanan nga magdaloy sa imong kinabuhi. Okay? So with Jesus, he is interested in our physical health, but He says you can eat bread and that's important, but there's another bread, me, that if you eat of me, that will make you, sustain you and give you life, which goes on forever. Importante nga mukaon tatay, mao magikinahanglan sa itong lawas, apan kung kauno na to, nga mao si Jesus, no, mao pan sa itong kinabuhi. Dili na gayud kita magkulang. So yes, Jesus can provide for us physically, but He can also satisfy us spiritually. Okay? Si Jesus, i-provide niya itong gikinahanglan sa tuwang physical, apan also sa tuwang spiritual. Have you ever had one of those, like a really big meal where you sit in the chair and just go, oh, I feel satisfied? Isa nakatry nagpusod kayo. Na, paglingkod mo, kasi kaon eh. Pinasa libre mo. But that feeling, it lasts for a little while and then it goes again. Kato na ang imong debate, kakaot mawala. But Jesus' invitation is that we can fill ourselves with Him and He never runs dry. Pag si Jesus atong dawaton, dili na gayud kita mawalan, o dili na gayud kita mangita pa. We live in a culture, we live in a society that says that we always need to have more. More. Diri sa kalibutan nagkinatay kultura nga ang tao is gusto og more. And it's only in Jesus that He can truly satisfy that desire. Si Jesus lamang ang nakapuno niya ng mga butanga. He is the daily bread that can satisfy our souls. Siya to ang pan sa tuwang matag adlaw sa tuwang kalag. And the Exodus story, these people going around the desert, is a picture of the Jesus who is to come. Katong nahitabo sa Exodus no sa mga Israelita is mao to nagapasabot nga si Jesus lumabot. The people in the desert are thirsty, so Moses strikes the rock and God provides living water. Katong panahon nga si Moses iyang gibuak ang bato o ang bato nag-supply sila tubig. We are spiritually thirsty and God provides Jesus and He is the living water. Ang atong kalag is uhaw ug si Jesus mao ang atong tubig. Okay? In the desert, they say, God, we're hungry, and God provides manna, bread, in the desert. Kung mga Israelita ning sa Ginoo gigutom iyang Ginoo gi-provide niya ang mana.
And it's a picture of Jesus who says, I am the bread of life, I am able to sustain you. Makita nato nga si Jesus mao ang nahimong simbolo na mana atong sa Exodus. The people of Israel, they would make sacrifices to make atonement for their sin. So ang mga Israelita maghatag sila sakripisyo aron mapasaylo ang ilang mga sala. Again, it's a picture of Jesus who will be the one sacrifice to make atonement for all of our sin. Kunya nahimong isa ka example si Jesus na siya mao ang magbayad sa tuwang tanan nga kasalanan. All of the Exodus story is a picture of Jesus and how he is so much better. Sa story sa Exodus sa Old Testament mao naga-simbolo diya kay Jesus. Okay? But God also wants to teach us something about being content with what we have. So si Jesus nagasulti sa tuwa kung paunsa kami mong kontento. Okay. So we will look back sa stories sa Israelites when God provided them the manna for their food for one day. God doesn't want them storing up or thinking about tomorrow. Sa diyang ang Ginoo hatag niya ang mana sa mga Israelita sa panahon ng nagkinahanglan sila. Ang Ginoo is wala niya gitugot nga mga Israelita mag-store o maglain sa ilang pagkaon o sa mana pagkaugma. Nga naman, He only gave them what they need for that day. So ang gusto sa Ginoo is ihatag lang kung silang kinahanglan sa atong adlaw. What happened no katong taguan nila ang mana na gihatag sa Ginoo kung ang gibot sa Israelita is ilang gitago para na sila pagkaon ugma. Kabalo mo ang sila itabo? Kabalo mo ang sila itabo to? When they stored up their mana? Na ay molds o ulod. Nakita ninyo? Pag ilang sa diyang ilang gitago ang pan para na sila kaunon ugma kay naguno na sila sarbi kaunon ugma. Buhat sa Ginoo molds ulod ang ilang mana na panos kay tungod ang Ginoo gusto niya i-provide lang ang gusto nato nga payon sa matagal daw. Amen. Amen. Oh, sa diyang nangayo sila ang gusto sa Ginoo na penduman nga give us today our daily bread. In the world where we live in a culture, mention na ni Pastor Allen na kung asa kita tanan gusto ta more. Ang tao is nagapangayo ko. Gusto na Lord, gusto ko ani ugma. Apan gusto sa Ginoo nga may motang kontento. Amen. Kung unsa naa sa tuwa karon adlaw, gusto ko pasabot sa Ginoo nga kung sa akong gihatag si mo karon na gusto ko may motang kontento niya na. No? Kung ang ato ang pag-ampo pinaagi sa mga pagpangayo is gusto sa Ginoo nga pangayoon kung sa lang ang imong gusto karon adlaw. Ayaw ho na ang ugma. Okay? Ang ugma is life na sa. Amen? In fact, fasting and giving and denying all things that Jesus encouraged us to do to make sure we don't fall into the culture trap of having more and more. Gusto sa Ginoo nga kita mga anak, no, na may mag-fast, maghatag o atong ilimod atong kaugalingon kay gusto na ni Jesus na ato nang buhaton sa atong mga kinabuhi aron dili ta mahulog sa bitik sa kaaway nga nagapangayo og gusto more which lead us na dili ta may kontento, no. We are not contentment sa presence ni Lord. May kontento sa presensya sa Ginoo. We must learn to trust God in the day to physical and spiritual. Ikinahanglan nato nga kita musalig ug mutuo diha sa tuwang buhi nga Dios sa karon adlaw karong takna. Amen. Ug sa tuwang spiritual nga kabahin. And give us today our daily bread. The Word of God is our daily bread, sustenance. So ang pulong sa Ginoo mao'y maghatag sa tuwang gikinahanglan sa matag adlaw. Amen. Amen. There's a time where the Apostle Paul says, I've learned to be content with much, and I've learned to be content with little. So si Paul, no, disiplina ni Jesus, siya, naimo kong kontento sa katagan, naimo kong kontento sa kawadron. And the only way you can be content with much or little is if your focus is not on the things that you have, but on the person that you have, on Jesus.
ang isa sa para may mo kang kontento is dili katong mga butang nga nasa mo ang kung dili ang mga naghatag sa buwan. I wonder how many of us here today, if you were hungry and put in prison for doing something which you haven't done or on a false claim, I wonder how you'd be feeling. So if you were hungry, imagine, right, if you were hungry and you've been put in prison, So kung gigutom na ko, na ibutang ko sa kulungan, even though you've done nothing wrong, kasi wala kong gibuhat nga sala. how would you feel? Sino ba yun? How many people would be singing and celebrating? Isa may makadayig pa na. Nagikulong ka, gutom magiging kulong pa din ka. Yeah, that is what some of the apostles are doing in prison. They're singing and worshipping because their situation doesn't depend, their heart doesn't depend on their situation. It depends on God. Sa diyan, katong mga disipulo ni Jesus nakulong, gutom sila, pero ang ilang pagdayig, wala nagpuno. Their daily bread isn't their situation. Their daily bread is on Jesus and He hasn't changed. Ang ilang pagkaon is dili ang katong nasa sulod, kundi ang ilang nasa langit, mga si Jesus. And in that story, as they're worshipping God, as they're saying He's the Lord of our lives and He's the King of our hearts, God actually releases them from prison. So sa diyan, ato ang ginadeklara nga si Jesus atong hari o atong Ginoo, kita is ngata dito sa kulungan. But I've got to believe that even if they weren't released from prison, they would still be singing, saying that He's still our God. Isang pag daw, atong mga disipulo ni Jesus nga nakulong, isa pag nakagawa sila, magapadayon yapon sila pagdayon sa Ginoo. Life is sometimes really hard, isn't it? Yeah? Ang kinabuhi sa lisod. Yeah? Listen, are you? But He is faithful. And His promise is that He can provide for us, even when we're going through the darkest valleys. Apan ang Ginoo is matinudanon. Amen? Iyang ihatag ato ang ikanang bisan pa sa atong kagitmit sa itong mga kinabuhi. But we need to follow His lead. We can't just live life on our own and expect God to provide for us. We need to follow Him. So, kinahanglan nga kita mosunod diha kay Jesus. Dili lang na ako ang gusto, kundi ang gusto sa Ginoo. Okay, so just a few things that we need to think about, apply with this. And the first thing is this: Jesus encourages us to take our physical needs to Him. So si Jesus gina-encourage ta nga ihatag ato ang physical nga kabahin atong pangayo. It may be things like sickness in your body. It may be financial. It might be medicine. It might be other things like that. Sa mga sakit o bayad sa mga pariyonon o problema o kinabuhi. And He asks us to bring those things to Him, knowing that He is faithful to give us what it is that we need. Kung gusto ni Jesus nga dadko nato na diha sa iyang piilan. But they will never satisfy us, so we also need to hunger and feed on Him. Pero dili na makasatisfy sa tuwa kung dili mas gusto nato ang kagutom diha sa Ginoo. So yes, we hunger for physical bread, and we ask Him for that, but we actually hunger for Him, the bread of life. Tinood nga kita gutomon atong physical mga pagkaon apan ang ato ang pangayoon nga labing importante ang ato ang spiritual nga kabahin. So every week we've been breaking into small groups, and we've had a couple of questions for us to think about. So, taga-Domingo natay groupings tama pagman sa pulong natay sharing. Okay, we're going to do the same thing today. We're going to break into small groups. We're going to put up a couple of questions, and we're going to think about what we've just heard. So karon ato na sa question atong tubagon then magrupo ta para. Okay, so these are two questions. Do you want what God can give you more than God Himself? Sa Bisaya, kontento na ba ta kung unsa ang naa sa tuwa o kanunay ta nga nagatanguha og labaw pa? So often we can ask for physical things from God and forget that He offers us Himself. Say makontento ta pero say makalimutan makontento apan ang Ginoo is iyang gihatag ang iyang kagalingon sa tuwa. So my question this morning is, do we really hunger after God more than we do all the other things He can give us? Nagatinguha ba ta nga labaw sa Ginoo o sa mga butang nga naa sa kalibutan? And the second question is, are we content with what we have, or do we always want more? Kontento na ba ta nga naa sa tuwa karon o gusto pa ta more? It's so easy for us to make comparisons with other people, to compare our lives with other people. Say atong kinaways ginakumpara nato sa uban, di pa siya, di pa siya.
Okay? It's always easy to look at other people and say, oh, I wish I had a life like theirs, or I wish I had their looks, or their money, or their house. May pa sila, pagbayad sa bill, sa kuryente, nanday ka bayad kayo, wala pa. Okay? The question is, are we able to be content with what God has given us, instead of always wanting what the world wants, which is more, bigger, better? Ang pangutana ay, kontento na mata sa kuwang Ginoo, o basi nagatingwa pata sa mga butang sa kalibutan. Oh, is it Belinda? Okay, well, anyway, 2 questions. It doesn't matter. Belinda, it's fine. It's okay. 2 questions. The questions are right there the wrong way around. It's okay. Okay? Singing? So let's get into small groups, maybe 4 or 5 or 6. It doesn't really matter. And let's have an honest conversation. Is God enough in my life? Am I content? Do I love Him more than the things? Okay, let's do it. Si Kuya Hamali. Alas doon na dyan. Si Jonathan. Show, dali ka, show. Down here, brother. Nabaliktad na tayo. Payalan. Number 2 ang translation sa number 1. Sino mismo? So, unang question, tama sa itong wali niya. Ay mo ba naman din kung kaya sa iyo? O ba nandito ba silang yatas? Ay mo ba naman dito sa lahat? O ang nilihagan? Ano ba sa iyo? Contented. Sa paunsa na You're looking more than we don't try to compare ourselves to others. We are we have something asked from God. Because God Himself provide you what you need, not what You can just let me look at your life. I'll tell you. one. We can say, oh, You want yourself. Your wants of yourself it's the way you is different what you need. find out what's actually Sabi sa iyo, wala pa sa alam mo, kailangan. Actually, if we're saying that's Dahil man, I'm really saving my money in the right in English, we have to make ourselves satisfied. Do not compare ourselves. Be content with what we have. God will provide
ikaw sa mga already kumuha nila aming as provider. So, ako na yung last year from our sister. What is our moral must be protected, must be, we have to ask from God, not more than is cannot be useful. We are thinking naniguro ganito. Babaan ka. If we have more, we don't give to people that we need. You know that these people are why is the because you know that you that gives us it doesn't mean that is you or you only alone. Some you have to observe. Some people are giving what we are going to do. What is our plan? I don't really that you are more that's actually others. Let's the message. The message is this poor, this blessing you obtain. It doesn't mean that is for your faith. You have what I those things is more for you, more for somebody is you're becoming greedy. Our God give us
Until after the food that you give is regarding and cannot be eaten anymore because it's already anos. It can be poisoned. So, if you see others, I will invite you. God willing, Pastor we already started the disciple by next last session, the discipleship session will be out. Maybe that's why I will invite but you know, our house is not yet finished. We're in the process of renovating the payroll. But I already promised the Pastor Agro that is never mind. Practice.
Lawas. Oh yes. Your name is Sophia. Sophia. Okay. So karon ato na sa ato ang closing prayer. So akong ginahangyo tanan sa pagtubo sa Pangulo. Let's pray. Gracious and loving Father, Lord, thank you, God, sa imong pulong ang mga dungog. Thank you for your word that you are our daily bread. That you are the bread of our life, Jesus. Ikaw lamang, Lord, ang pan sa mga kinabuhi. Sa mga ginaampo, Lord, nga kami may mong kontento, Lord, sa imong presensya. May mong kontento, Lord, sa imong pulong. Bisan man, Lord, mga panahon Ginoong Diyos, ang lawas na nagapagtingua, apan, Lord, among ginapangayo, Lord, na mas labaw ka na mong tinguha ang Ginoong Jesus. Salamat, Lord, sa imong presensya. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, Lord, for your word today. Bless your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kung isa sa pamahagi sa tuwang worship, no, ang pagdayi, ang paghatag o pag-alad diya sa tuwang tithes and offering. So, walay pong sanay sa kinasing-kasing na paghatag. Amen? Amen. Also, sa mga mag-birthday karong October, isa nag-birthday karong October, please stand up and go here sa front. Kaya mo maghatag ni prayer. No? So, isa nag-birthday October. At kung hindi ka, mas tubangan dali. Dali kayo mag-hangaan ng cake, di ka sa okay, dali sa isa nag-birthday October. Sabay mo kay Alin. Tindog ka, tindog dalo. Tindog sila, matindog. Ay, kuya. Loloy tayo, dili tayo. October 2. That's okay. Isa pa mag-birthday October 31, 30, alin. Ay lang, November 1 ha? October lang sa ta. 1, 2, 3. Okay, natay ko nung kay Son, nga birthday October. Ano silang tahabakan? So, bago ang kanano akong mag-layans ka, mag-apot na sila sa ayaw, mag-atag si Dino. Balik ka. So, 5 sila. Ikaw pa na? Sa kong papa na my dad's his birthday is tomorrow. So, Kalimutan. sa birthday mo kaya? Papa na niya po. Papa na yung birthday sa
sa Papa. Father, tomorrow, October 14. Yay! Oy, 27. Number 7. For 2. Number 2. So, tulo na lang akong atuan na balay. No? Yes. Okay, Ate Rosie po dahil. Nag-birthday siya October 4. Sabay na natin. So, ako sila yan po. Ay, magkanta sa daw. Para malipay po silang birthday, no? Go, go, go! Pero Henry, yapan kanta. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Little Lola. May the Lord God bless you. Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. So, itong pinahawagan ka natin, let's pray. Atong mag-alliance na sila, magabot na kanila. Ginoo Lord, salamat sa imong kamayo, Zoon, birthday Lord, October. Salamat Lord sa plano Lord, sa katawan Lord, sa kalibutan, impact na Lord, ang adlaw, o ang lugar ginoo Lord, sa pagkadagong binundos. Lord, salamat sa kinabuhi, ikaw ang kinabuhi Lord, ikaw ang lahat, ikaw ang nag-sustain Lord, sa kinabuhi. Thank you Jesus, for the blessing, may mga ginabubo sa mga kadagdag. I pray Lord God, kay Astor, kay Henry, kay Teroso, kay Allen, sa Papa Lord, kay Melvin, o kay Kuya Ginong Diyos, kay Ginong mag-increase po Lord sila mga kaglawan dahil sa kalibutan sa Diyos. Ang ginahalag Lord, ni kining adlawa, kining pag-upload. In Jesus' name, Amen! Happy Sunday! Happy birthday. Ano pa rin pan, coffee, Starbucks, nice Starbucks dyan. So, just Starbucks for speaking. Pangalan.